ملیا حرکت تو بادا کیونکہ تیرے تے اللہ دا نبی سوارے تیرے تے صدیق سوارے اور تیرے تے دو شہید سوار نے تیسرا سبق کی ملیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اپنے دو یاراں دے متعلق پشین گوئی دیتی ہے اللہ اکبر دو یار کیڑے حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما میرے پیغمبر نے پشین گوئی دے دی تھی فرمایا دو میرے یار شہید نے ہاں دو زندہ سن اللہ دے نبی نے خبر بیان کر دیتی ہے حضرات محترم پھر دنیا جانتی ہے اس بات نو دنیا نو اس بات کا علم ہے اچھی طرح اللہ اکبر حضرت عمر بھی شہید ہوئے اللہ کے رستے اندر حضرت عمر رب کو دعا مانگتے سن اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی طاعت رسولک اللہ اکبر حضرت عمر بھی شہید ہوئے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے اللہ اکبر پھر مننا پینا ہے میرے پیغمبر اللہ کے سچے نبی نے میرے پیغمبر کی اللہ اکبر نبوت بھی سچی میرے پیغمبر کی ہر بات سچی ہر بہت سچا جویں قرآن پاک کی آیاتاں وچ شک کوئی نہیں ایویں کملی والے دے بولاں وچ بھی شک کوئی نہیں جویں قرآن دا غیب ایویں نبی پاک دا بیان بھی نہ غیب جویں قرآن بے عیب ایویں کملی والے دا بیان بھی بے عیب جویں قرآن سچا انج نبی پاک دا فرمان سچا جویں قرآن تے ایمان لے آنا ہے ایویں نبی پاک دے فرمان تے ایمان لے آنا ہے اللہ دے نبی کہندے نے تے دو شہید سوار نے زمانہ جاندا ہے جناب عمر بھی شہید ہوئے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے ہن میں اس بندے نو پیغام دینا چاہنا جڑا منکری میں حدیث ہے جدوں بولدا ہے نہیں جی اے حدیث میری سمجھ وچ نہیں پئی آندی اے حدیث ساڈے جناب عقل دے مطابق فٹ نہیں پیندی قبر وچ کیویں عذاب ہوئے گا کنے ویکھ لیا ہے کنے دس دتا ہے اور نبی پاک نے فرمایا تے رک جا تیرے تے اللہ دا نبی بھی ہے تیرے تے صدیق بھی ہے اور تیرے تے دو شہید بھی ہے جویں میرے پیغمبر دا اے بول سچا ہے انجی میرے پیغمبر کی حیاتی اندر میرے نبی دی زبان تو نکلن والا ہر بول سچا ہے حضور نے فرما دیتا کہ لوگوں عذاب قبر تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی پناہ حاصل کیتی ہے دنیا والیاں نو ایمان رکھنا چاہیے اس بات تے کہ نبی پاک علیہ السلام جو فرما دیتے ہیں وہ حق اور سچ ہے یہ اندر کوئی شک شبہ دی گنجائش نہیں کوئی منکرین حدیث اٹھے تے تانوں کہے نہیں یہ عقل نہیں مانتی یہ سمجھ میں نہیں آتا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی فرماندے نے اگر میں عقل دی سنا تے عقل کہندی ہے کہ مسا جراب دے تھلے کرنا چاہیے ہے مٹی تھلے لگ دی ہے پر سونے نبی کہندے نے مسا جراب دے اوتے کرنا ہے آندے نے میں عقل دی نہیں مننی میں کملی والے آقا دی مننی سبحان اللہ ضرور اس بات دے اندر حکمت ہے جو اللہ تعالی نے اوپر مسا کرن دا حکم دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے سانو سمجھایا سنت نو اہمیت دینی ہے حضور دی بات نو اہمیت دینی ہے کیونکہ کملی والے دی ذات بھی آخری ہے تے کملی والے دی بات بھی آخری ہے گل پھر انہاں دفتر تے مکا دینا وا خود میرے نبی نے بات بتا دی لا نبی آبادی حضور نے کیا سی دو شہید تیرے تے سوار نے تے دو میں شہید ہوئے نا حضور نے کیا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں انا خاتم النبیین ایمان ہے کہ کوئی نہیں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے کوئی کانا کوئی لنگڑا کوئی لولا کوئی سجا کھا کے کہے میں نبیاں لانتی ہے نبی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کیوں خود میری نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی دو کی بات دی آنکھ کی منادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ایسا بادی ایک گل نہیں بندی یار اللہ اکبر تسی ایڈے پیار والے بندے ہو گے ٹھنڈے ہوئے بیٹھے جے بالخصوص جدوں نبی پاک دے صحابہ دا ذکر کیتا جائے اودوں تانوں ٹھنڈیا نہیں ہونا چاہیے جدوں نبی پاک دی ختم نبوت دا ذکر کیتا جائے اودوں تانوں بالکل ٹھنڈیا نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر کیونکہ کالا فتنہ تے کالا فتنہ دونوں نبی پاک دے منکر نے دونوں نبی پاک دے دشمن نے اسی امت نو آزاد کرتے آ رہنا ہے کہ کالے فتنے تو بھی بچ کے آ جائے کہ کانے فتنے تو بھی بچ کے آ جائے اللہ اکبر ذرا اے میرے بھائی یاسر صاحب
القدر اسلامک سینٹر والے تشریف لے آئے نے انہاں میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو پیغام سنا دینا ہے لہذا پتہ لگنا چاہیے فیصلہ آباد کے اندر اللہ اکبر مولانا عبدالرزاق عابد صاحب اور مولانا اسامہ مدنی صاحب کی قیادت کے اندر آج حضرات محترم جڑی محفل سجی ہے علماء نے پیغام دیتے ہیں دنیا کو پتہ لگے آج فیصلہ آبادی ختم نبوت کے چوکیدار اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں جدوں میں کہنے کا نبی آبادی سارے ہاتھ چڑھیاں بن جانے چاہیے دنیا کو پیغام دینے سے ملنا چاہیے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی یا نبی آبادی یا نبی آبادی دونوں بات وادی آپ کی منادی یا نبی آبادی یا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے آدی یا نبی آبادی یا نبی آبادی تیرے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے نظم ہو گئے تین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ختم ہو گئے کیوں بات حرف آخر ساتھ انفرادی یا نبی آبادی یا نبی آبادی کوئی بات وادی آپ کی منادی یا نبی آبادی یا نبی آبادی یا نبی آبادی یا نبی آبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائیدہ لوگوں پائیدہ لوگوں سلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئیدہ لوگوں آئیدہ لوگوں آپ نے یہ کہے کر آپ نے یہ کہے کر مہر ہی لگا دی یا نبی آبادی یا نبی آبادی دونوں بات وادی آپ کی منادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے آدی آپ نے یہ کہے کر مہر ہی لگا دی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دیا یا نبی آبادی یا نبی آبادی میں تو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی بھول گئے ہو گھنٹہ تم ایک سبق ہی پڑھایا میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ بندے تھک گئے مدنی ساؤنڈ شان امی عائشہ دی پرچی دی مدنی ساؤنڈ والے ایک بتا رہے مولانا ثناء اللہ صاحب آ گیا نا ہن ایک تو پڑھنی نعرہ تکبیر مولانا شعیب طارق صاحب احمد صلی اللہ علیہ وسلم شیخ آگے تشریف لائیں ادھر یہ بھائی جان نے سون والے بھائی اللہ انتظار خیر دے بڑا اچھا سون چلایا ہے کہندے نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عظمت شعر پڑھ دے ہاں جی قاری صاحب کی یاد تازہ ہو جائے پھر ہاں جی ہاں جی اچھی عظمت ہے امی عائشہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ جڑی ہر مومن دی ماں سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ او صدیقہ مطہرہ منورہ سے او صدیقہ مطہرہ منورہ سے خطیبہ حبیب خدا سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ یا لقیا محمد پیغام
जगमग तकहीर चादर जगमग जगमग पूरी दुनिया पे रोशन से आग से मैं जड़ाने वाले सामी लेके आवा मोहसन साहब फिर तुहाडा प्यार वखरा है उत्थे जड़ाने जाओ इंज सुभान अल्लाह आंदी जिवें पानी दी छाल आंदी है उन जी मरे मुके जो है ही कोई ऊंची कहो सुभान अल्लाह फरूक सिद्दीकी साहब ने कहना भी मैं की ठंडिया में बयान करना थोड़े जे जाग के बहुत प्यार करो उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी वजीदा पाक टुकटा बदरे अंदर जिदा पाक टुकटा बदरे अंदर झंडा लहराया रब दे पैगंबर झंडा लहराया रब दे पैगंबर क्या अजमत 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 है उस दुपट्टे दी क्या अजमत है उस दुपट्टे दी वजदी छाप ले शे खुदा से अजमत है आयशा दी उच्ची अजमत है आयशा दी का प्यार वाली जे सूरह नूर दी जद भी तिलावत होए सूरह नूर दी जद भी तिलावत होए अपनी आयशा दी रोशन सदाकत होए तेरा कारी 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 दो जग दे अंदर तेरा कारी दो जग दे अंदर अपनी आयशा का मदह सराब से उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी मैं तेरी हर मोमिन दी मां से अल्लाह ताला कारी साहब की कब्र जन्नत का बाग बढ़ाए साडा मिल बैठना अल्लाह कबूल फरमाए आमीन।